So mga baby, nakikita mga baby here. Hi everyone, this is your Miss Brooker Sandiche. But for today's video, ako si Cindy Lakwatchera. Ayun. So, naami diri karon sa Lawigan, Davao Oriental. And enjoying quality time with the family. And this beautiful beach here in Davao Oriental in Lawigan. Yun. So, literal jud nung nga need mag kat-kat para maka-signal. Yan. So, if you're wondering, anong wala ko katubag sa inyong mga calls or late pa ko reply sa inyong mga chat, this is the reason. So, sa mga inquiries and bookings, mag-reply lang ko once na naka-signal balik. So, for now, mag-enjoy sa kadari. Mag-enjoy sa medere. Here's sa mga baby. Nakikita mga baby here. Ano yun yan? Katalawa sa bata. Mami, halang kayo. Eh, katalawan. Hindi, mag-base ka. Kukunin ko yung bag. Mag-base muna. Oo nga, masababi na kay Adri lang. Ay! I'm eating chicken, guys. Adri dire. What? Di ka maligo? Maligo ko ron. Hindi ka tubig kayo init. Ayan. Ay, mo dito tulog ko. Hindi rin na. Uy, nagay mo. One more. Makachat ah. Labong na mata. Ano, bite? No biting. Ayaw, lagi mo mag-one by. No bite. Magharap-harap. Gana. Para! Baby G, Baby G. I'm Ricky. Baby G. Yeah! Nagturok na. Come here! Nasa dagat na. Audrey, Audrey! 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 Come, come, come! Come, come! Come! Come, come! Oh. Dali, dali! Come, come here! Come here! Come here! Joke siya. Balas. So yun, exclusive na mo ang place here in Lawigan. It's very beautiful, good kaayo, no? As well as the sun, it's fine siya. Yeah.
si Gerald Anderson. Ay, ano din siya, Derek Ramsey din siya, guys. Tall, dark, and handsome. Si Donnie Pangilinan, guys. Hello. Mo din na siya si Joshua Garcia ng Samal, guys. Pot. Yeah, yun sa pagtama sa dagat. Hi! Ay, taking-king ay. Hi! Pero, nangamay ato sa laong. Pagabot gani anana gyud siya. Tata. Hi! Hi. Welcome to our place. Wow! Tagiya sa resort, guys. Bibi. Yummy! Kanila si Andre waswasi diha. Ambe. Baby! Ay, ilipunta lando. What's that? Makuan para sa nang para sa nang nay manghimuta. Ang hindi ikaw kan manghimuta pud ka. Yes. Dagi tulog, mabutulog. Dagi ng bayan na lang. Kuan, pagkain na. Sana. Pwede may matulog. Damn, this is big. 3, 2, no! Not yet! Look, 3. Fine, we're almost done. 1, Tita Cindy, look, 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 look. Wow! Go, 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 go. Yeah, guys, oh my god, this backside. Slow now, not faster. The backside doesn't want to ski. We're not there. That's what go! Woo! White tayo siya. We need one more. Hurry up. It's almost there. Nice na pa. Yeah, it jumps. So na, can you bring over the rainbow? Nagkahiku. Ano yun yan? Katalawa, sa bata. Mami, halang kayo. Eh, katalawan. Hindi, magbihis ka, kukunin ko yung bag. Magbihis muna. Oo nga, masababi na kay Adrian. Mermaid ka kasi. So, thank you so much everyone for watching. See you on my next vlogs.